एते बड़ बड़ केरांडी कोठु आइले कि तादरे ए जे केरांडी सिंगी आउ गड़िसा कहू सब धराई सिंगीटा लागि गेला ए फास्ट काज गेला मोर तो सामान छोट बड़ कथा मन पड़ी जाउछ नुची की छपी बसी की घर जेंदी न देखिबे माछ धरिया कथा ओ लागिला आ गुड बबी लागि छे पिला वाले तो लागो ओ भाई तो सब्सक्राइबर भाई जने आस्तेले केम चुंगुडी मारछन एबे लागि गेला सकाळ सकाळ चलला सकाळ सकाळ गाड़ीटा पाखे अच्छी यहाँ चलला सब नीला ए एडुआ टिमन ए हस ए तू का बोग रे रत्ना बोडी याडे याडे मुंह बुलेई को ए देखो आ एडी पकोंती हम चंदू आउ नंदू आउ आमर राजा आ ये किए रोमियो तो लभर भाई चल कौन रे बढ़िया माछ आज धरी रे बड़ बड़ केरांडी धरी रे एते बड़ बड़ केरांडी कोठु आइले कि तादरे पूरा बड़ केरांडी धरी धरला मुझे गोटे धरी देखिया दिए मत भी गोटे दिए धरिया दे दौन मत गोटे दे मुझे धरी दे अट्टा आने ना बढ़िया बे लागियो सिंगीटा लागि गेला ए फास्ट काज गेला मोर बढिया साइज सिंगीटा रेडी ओ ओ ओ सामान अछि ओ बढिया साइज ता अछि देई बते बढिया साइज केरांडा अछि मोर दित्य क्या गेला एडी देख पाते हम केरांडी के सब रखा अछि ओके जे केरांडी सिंगी आउ गड़िसा कहू सब धराई छी आ गोटे केरांडी मु बाइट कर दला मोर तो सामान छोट बड़ कथा मन पड़ी जाउछि हला आपण माने एमती के फिशिंग करियंती छोट बड़े आमे एमती फिशिंग करती देखो हला छोट बड़े माने देखंतु एमती आमे समस्त एमती धरी जे ना प्राय तो सबु लोक माने छोट बड़े जे थिबे से फिशिंग करथे एमती गोटे बनिस धरी खाड़ी धरी बाउंस खाड़ी धरी आउ पाखरे नाळ नर्दमा गाड़िया एमती जगह देखि सब पकैथे आम भी पकैछु बहुत आ एबे भी देखंतु छोट पिला माने केमती पकौछंती चला तो सामान यही सब मतलब छुटिया माछटा आगु छाड़ दवा ये बढ़िबो गाड़िया रे बढ़िले बड़ होले पानी सुखला को धरा हो ए देखन छाड़ दे पळैला तो सामान छोट बळे एवलिया सरा जिया आ छोट कंटा सीसा आ सोलो लगे छुटिया सोलो लगे सूता लगे आमे चलै थवा छोट बड़ कथा मन पड़ी जाउची जेनटा लगे दी ए गाड़िया पाख वाला गाड़िया आ केनाल रे तुम किना जाई पळै दवा तो माछ बिडी कि नबो देखि आज कोन माछ नउची एमती नुची की छपी की आउ घर जेमती देखिबेनी से बळे आसी नुची गोटे जगह रे बसी की माने माछ धरिया कथा एमती नुची की छपी की सारू गछ तापरे भेजी बाइगण गछ देखि परतबे एई बळे जगह रे नुची की छपी बसी की घर जेमती न देखिबे माछ धरिया कथा देखंतु माछ खाऊ कि ना नहीं माछ खाऊ कि न खाऊ किंतु मजा अलगा प्रकार गोटे केरांडी लागि गेले भी न खाऊ किंतु मजा अलगा प्रकार गोटे केरांडी हो मतलब गड़िसा हो चेंग हो आपण माने मजा नहीं थे छोट बळे समस्त नहीं थे जे ना नहीं जे नहीं थे जेमी देले भी नहीं थे एई बळे टुंकिना पकया दिखा को खाऊ हम फिशिंग गैंग देख पारते केते लोक अछन फिशिंग गैंग हां छोट बड़ सब सेपटे आउ दी जण पुंडी होंदी करे एडी जिया ताडू होंदी आउ नुगा देला नाकी छिएला नुगा किते कहि देती जिया ताडू होंदी एडी देख परते आवसी जिया आवसी कहि देती ना नंदू आवे नुगा बेर नाती तर माछ पइलेन चंदू नै गेला मरछु मु गोटे केरांडी धरि पकेली चंदू एबे धरिबो देखिया कोन धरछि कोन भाई पांडा आसी गला पांडा कुंफो पांडा ओ भाई
ବାଉଲାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟା ଖସିଗଲା ସେ ଗୋଟେ ପକଉଥିଲା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବାଉଲା ଖସିଗଲା ଦେଖେଇଲୁ ହାତରେ ଦେଖା ଦେଖା ହାତରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଖସିଲା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବାଉଲା ବାଉଲା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବାଉଲା ଲାଜ କରୁଛି ତ ଆମର ଆଜି ଯିବା ପୋପରଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ୍ ଯିବା ଆମର ବବୁଲ ଏଇ ଡାକିଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଲି ଭଲ ଖାଉଥିଲେ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପୋପରଙ୍ଗା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରି ଯିବା ଆଜି ଭାବୁଥିଲୁ ସାଇରମରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବବୁଲାଇ ପାଖକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇପଣ୍ଡି ବର୍ଷା ଜୋରସୋର ହେଲା ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇପଣ୍ଡି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସାଇପଣ୍ଡି ଭରା ପାଣି ଚାଲିଛି ଆଉ ଭାଇ ଆମର ବମ୍ବି ମାରିଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଆମର ଭଲ ବମ୍ବି ମାରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ ବମ୍ବି ମାରିଛନ୍ତି ଏଇ ବାଦେ ଭାଇ ବମ୍ବି ମାରିଛନ୍ତି ତ ସେପଟେ କିଛି ଭାଇମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ସେପଟେ କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ କିଛି ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସିକି ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ଧରିଛ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କାହିଁ ତ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ସାଇଜ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଉ ରେଡ଼ି ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଣିଟା ହଲୁଛି ତ ବମ୍ବି ମାରୁନ କେମିତି ମାରିବି ଏଇଠି ମାରୁଛନ୍ତି ବମ୍ବି ପ୍ରବଳ କେମିତି ମାରିବି ଏଇ ପଥର ସାଇଡ଼ରେ ପକେଇକି ମାନେ ସେ ବୁଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ବୁଡ଼େଇବନି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଆଉ ଟିକେ କମେଇବ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ କମେଇବ ଏମିତି ପଥର ସାଇଡ଼ରେ ସୂତା ଟିକେ କମେଇବ ସୂତା ତମେ ଯେତିକି ଧରିଛ ସେତିକି ଯାଇ ସୂତା ଆଣିବ ଏମିତି ରଖିବ ଟାଇଟ୍ ରଖିବ ବମ୍ବି ଏମିତି ଠୁକ୍ 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 କରିବ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କରି ଦାବିଲେ ଆସି ମାଡ଼ ଦେବ ଆସିକି ଧରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଆସୁନ କେମିତି ଧରିଛନ୍ତି ଆସ ମାନେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନଖଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖତରନାକ ନଖଟା ହେଇଛି ଭାଇ ତମ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇବି କି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁହଁ ଦେଖାନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ନଖଟା ତାଙ୍କର ମସ୍ତ ହେଇଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ନଖ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେପଟେ ହାତରେ ଦେଖିଆ ଏପଟେ ଭାଇ 6ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖ 6ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି 1 2 ଆଉ ଏଠି 4ଟା ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ତତେ ଦିଟା ସାଇ ପଣ୍ଡେଇକି ଆମର କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମ ଭାଇ ଯେଉଁ ମାରିଥିଲେ ଟଙ୍କପାଣି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 2 କିଲୋ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ କଳା ବଇଁଶୀ ସେଇ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଦିଅ ଜୋରେ କୁହ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଓ ଭାଇ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଲକି ଭାଇ ହେଲା 11 ତ ସାଇ ସେପଟେ ପକାଉଛି ଆଉ ମୋର ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ଛିଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇଲା ଶକ୍ତି ଏଇଠି ବହିଛି ଶକ୍ତି ସାର୍ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ଶକ୍ତି ତ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା କହିଦେ MR ବ୍ଲଗର ତ ଶକ୍ତିର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋର ପାଣି ଚାଲିଛି ଦେଇପାରିଦେବେ ତ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ ଫିସିଂ କରିବ ବମ୍ବି ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାଅ ସେ ସାଇ ପାଖକୁ ଯାଅ ସାଇ ବତେଇ ଦେବ କେମିତି ବମ୍ବି ମରା ହୁଏ ଯାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଜିଆ ଗୋଟା ଆମର ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଛିଡ଼ିଗଲା ସେ କଣ୍ଟା ଆଉଥରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇଛି ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଛି ଜିଆ ଗୋଟା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ପୁଣି ପଡ଼ିବ ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ବମ୍ବି ମୋର ବଡ଼ ଖାଇଲେ ବଡ଼ ମୋର ଭାଇ ଓ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବମ୍ବି ଲାଗିଛି ରେଡି ଦେଖିବ ପୁରା ବମ୍ବି ଟଙ୍କା କି ବମ୍ବି ଲାଗିଯାଇଛି କାଟିଗଲା ମୋର ରେଡି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଉଛି ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରେ ଆମେ ଫିସିଂ କରୁଛୁ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଆମେ ବି ଫିସିଂ କରୁଛୁ ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଟିକେ ହାତ ଠାରି ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା ସାଇ ଏଇଠି ପକାଉଛି ଆମର କଳା ବଇଁଶୀ ଭାଇ ଏଇଠି ପକାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କଳା ବଇଁଶୀ ମାରିଥିଲେ ତ ବାଳିଆ ପାଇଁ ଏଇଠି ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳିଆ ସିଜନ ରାତିରେ ଭାଇ ମାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଳିଆଟା ମାରିଥିଲେ ଭାଇ ହେଲା 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ ଭଳିଆ ଭାଇ କ'ଣ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେଠି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ବି ବସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ସେଠି ସେପଟେ ବି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ବି ବସୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ବି ବହୁତ ଜୋର ଚାଲିଛି ରେ ସିସା କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲୁ କିରେ ସାଇ ବଢ଼ିଆ ମୋଟା ସିସାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହବ ରଖିଦେ କାଟିକି ଆଉ ଟିକେ ରଖିଦେ
ଚିଣ୍ଟୁ ଧରା ଚାଲିଛି ବମ୍ବି ବମ୍ବି ନାଇଁ ଗୋଟେ ମାର ଦେଖିଆ କେତେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ନଙ୍ଘା ସାଇଜ ବମ୍ବି କେତେ ନମ୍ବର କ୍ୟାଚ୍ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଚ୍ ଆଜିର ନା तो सामान देखिए गोटे चिंटू धरला बम्बी एभा प्लेस भयंकर पानी काल केते मारिया देलु रे तो आमर सब्सक्राइबर भाई जने आसते तो बढ़िया साइज चिंगुड़ी मारी देखो केम चिंगुड़ी मारी आम साइपन रु बाड़ाघाटी साइपन रु प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो सामान घर को बाहर जाऊँ तो एबे लगिगला मोर कौन लागे कौन देखल